Hi mga ka-vibes! My name is DJ Clyde and today's very special episode of GB Insta Play, I'm with... Wherever you go, I go. We are YGIG! Kumusta po? Hello po sa inyong lahat. I'm YGIG Bien. Hello po, ako po si YGIG Jewel. Hello po, ako po si YGIG Meg. Hi, I'm YGIG Alexi. Magandang hapon po, I am YGIG Hazelyn. Hi, I'm YGIG Clyde. Alright, today we're gonna have... One, two... Ayun. Ikaw! Ay, game na? 1, 2, 3, Wika! Wika! Wika, tama. Yay! Okay, next. Wait. Tagalog. Ay, sabi! Wala, galing natin. Okay, next. Sa kanila. Filipino. Okay, 1, 2. Ay! Bayani. Yes! We're galing! Tayo ko sa Bayani. Ay, wow! Plakado! Para sa Gold Olympics. Ay! Go! Ano yan? Okay, wait po. Gastos? Bigyan kayo ng clue, buwan Charing. siya. Buwan? Ah, buwan na! Oh, galing! Pilipinas! Okay, 3, 4. Okay. I-replace na. Alamin. Ay! Manila? Manila! Ay! Ay! Plaka! Alamin! Kultura! Okay, na kami. Bye-bye! Oh, yes! Ay, winner kami! Yeah! Ayan, marami pong salamat mga ka-vibes and hopefully nag-enjoy po kayo sa aming content. Again, this is GB 99.1 and I'm with... YGIG!